बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए। 8171 की नई अपडेट के मुताबिक, नई पॉलिसी के मुताबिक नई किस्त जारी कर देगी। 3 किस्म के ऐसे घराने ये जाकर फौरी तौर पर अपनी किस्त हासिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से घराने शामिल हैं, आपको मुकम्मल मालूमात यहाँ पर फराहम करेंगे। और इसके साथ ही बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से एक नई अपडेट आ चुकी है। हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है और किन के तालीमी वज़ाइफ एक साथ अदा किए जाएंगे और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस बार तालीमी वज़ाइफ हासिल नहीं कर सकेंगी। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायनामिक सर्वे की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने ये सर्वे ना करवाया तो फिर आप लोगों के पास आखिरी मौका है, आप लोगों के पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरफ तो पंजाब के अंदर सिर्फ PSER सर्वे का आगाज़ किया है, जबकि सिंध, बलूचिस्तान, KPK, फाटा और GB और AJK के जो इलाके हैं इनके अंदर डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज़ किया है। जो डायनामिक रजिस्ट्री है ये हुकूमत ने वफाकी सतह पर शुरू की है। वफाक के अंडर रहते हुए तमाम इलाका जात के जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलने चाहिए, तो वो इन दफातर में जाके अपना जो सर्वे है वो करवाएंगे। और जो ख़वातीन पैसे ले रही हैं वो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाए और अपना सर्वे अपडेट करवा लें अगर आपने सर्वे नहीं करवाया। क्योंकि अगर आप अब सर्वे नहीं करवाएंगे तो फिर आपकी जो नई किस्त है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप जब पैसे लेने के लिए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो आर्जी तौर पर बंद है या 938 का एरर है। इस तरह का जो मसला है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन जो मेन मसला है वो ये है कि DG BSP के जो है उन्होंने ये वाज़ह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हर सूरत में आप लोगों को सर्वे करवाना पड़ेगा। अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। और ये सर्वे अपडेट करवाना है। जो लोग पहले पैसे ले रहे हैं और जो लोग नए हैं वो मुकम्मल सर्वे करवाएंगे। और एक मरतबा अगर आप नाहिल हुए तो फिर 3 साल तक आप लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इस सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपने सर्वे को अपडेट करवाना है। जिन ख़वातीन ने सर्वे अपडेट करवा लिया है तो उनको जाकर हुकूमत की तरफ से ये पैसे दे दिए जाएंगे। अब एक नई किस्त का हुकूमत ने आगाज़ किया है। 8171 से आप लोगों को मैसेज आएगा। हुकूमत की तरफ से जो ये पैसे हैं ये कैंप साइट HBL कनेक्ट शॉप से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन पहले फ़ेज़ के अंदर हुकूमत की तरफ से मखसूस जो अज़ला है उनको सिलेक्ट किया गया है। दूसरे फ़ेज़ में कुछ अज़ला को शामिल किया जाएगा और उसके बाद फिर तीसरे फ़ेज़ के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबको शामिल कर लिया जाएगा और वो जाकर अपनी BSP प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो वसूल कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 3 किस्म के वो कौन से खुश नसीब घराने हैं जिनको हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद जारी कर दी गई है। तो इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने लाजमी से एंड तक देखना है। क्योंकि अब एक नहीं दो नहीं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आ चुके हैं। एक तरफ हुकूमत हिम्मत कार्ड शुरू कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से हम कदम प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, कफ़ालत कार्ड लाया जा रहा है, किसान कार्ड, सोलर पैनल की जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है। तो अगर आप इन प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, सर्वे करवा लेते हैं तो आपको इन स्कीमों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक है 3 किस्म के घराने। नंबर 1, अब जो ख़ानदान भी आहिल होगा, रुबीना खालिद साहिबा जो कि बहुत अच्छी खातून है जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं और अभी भी दे रही हैं, उन्होंने ये पैगाम जारी किया है कि जो खातून आहिल होगी हम उनको 8171 से मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। जब उनको ये मैसेज मिल जाए उसके बाद ये खातून जाकर अपनी पेमेंट वसूल कर ले। नंबर 2, ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब जनवरी 2024 से पहले अगर सर्वे को अपडेट करवा लिया है तो उनकी पेमेंट नहीं रोकेगी, उनकी पेमेंट आ चुकी है। इसके अलावा जिन्होंने नया सर्वे करवाया था
ان کو بھی یہاں پر اہل کیا گیا ہے۔ وہ خاندان جنہوں نے حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ سروے کو اپڈیٹ کروائیں، جنوری اور فروری کے مہینے سے پہلے اگر آپ نے سروے کو اپڈیٹ کروایا ہے تو یہ والی جو قسط ہے یہ ان کو ملے گی۔ تو یہ جو 3 قسم کے گھرانے ہیں ان کو حکومت نے اہل قرار دیا ہے، اور یہاں پر نااہل کن کو قرار دیا ہے؟ نمبر 1 وہ خاندان جن کو سروے کا اپڈیٹ کروانے کا بولا گیا اور بتایا گیا کہ آپ اپنا جو سروے ہے وہ اپڈیٹ کروا لیں، لیکن آپ نے اس سروے کو اپڈیٹ نہیں کروایا، آپ نے انتظار کیا، اور آپ نے اب جو اگست کا مہینہ ہے تب آ کے اگر آپ نے یہاں پہ سروے کو اپڈیٹ کروایا ہے تو ابھی آپ کو یہ قسط نہیں ملنے والے۔ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ انتظار 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو جو یہ قسط ہے وہ ستمبر میں جا کر پھر ملے گی۔ اور اگر آپ اس سے پہلے پیسے لینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملے تو اس کا اب کوئی حال نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے BSP پروگرام میں سروے آپ کو اپڈیٹ کروانا ہے، سروے کو اپڈیٹ کروائیں گے تو آپ کو یہاں پر پیسے ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی تعلیمی وظائف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومت نے تعلیمی وظائف کے حوالے سے یہ واضح پیغام جاری کیا ہے کہ جو لوگ اب سروے اپڈیٹ کروا رہے ہیں پہلے ہم ان کو یہاں پر بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ دیں گے، جو پہلے سے خواتین شامل ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ریگولر سروے کروانے کے بعد پیسے آ رہے ہیں، جن کو مارچ اپریل کی قسط بھی ملی، اس کے بعد جون جولائی کی جو قسط ہے وہ بھی ملی، تو اب ان کو اگست کے جو پیسے ہیں اگست ستمبر والے تو یہ بھی ان کو دیے جائیں گے اور ان کا وظیفہ ساتھ آ جائے گا۔ لیکن جو خاندان اس میں شامل نہیں ہو سکے یا جنہوں نے بعد میں اس میں رجسٹری کروائی تو ان کا سب سے پہلا حکومت کا یہ قدم ہے ان کے لیے کہ پہلے ان کو پیسے دیے جائیں اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں بچوں کی جو تعلیمی وظائف ہے وہ دیے جائیں۔ اور ایک چیز، جن عورتوں نے یہاں پر اپنے بچوں کا جو تعلیمی وظائف ہے وہ حاصل کرنے کے لیے چھٹیوں سے پہلے، جو ابھی چھٹیاں ہوئی تھی ان سے پہلے اگر آپ نے ان کا ڈیٹا یا سلپ BSP پروگرام میں جمع کروا دی تھی تو ان کی ابھی جانچ پڑتال جاری رہے گی، اور یہ جانچ پڑتال ستمبر، اکتوبر، نومبر تک چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کو جو قسط ہے وہ نومبر کی لاسٹ میں ملے گی یا پھر دسمبر میں ملے گی۔ اور جو لوگ اب اپنے بچوں کا اندراج کروائیں گے تو ان کے لیے یہ پیغام ہے، اگر آپ اب اندراج کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ریکوائر ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ریکوائر ہے کہ اگر آپ اب کروائیں گے تو یہ اگست، ستمبر اور اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو دسمبر کی جو قسط ہے وہ یہاں پر مل جائے گی، آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر دسمبر کی نہ ملی تو پھر آپ کو یہاں پر مارچ اپریل کی جو قسط ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ والی اپڈیٹس تھی جو میں نے ضروری سمجھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا ہوگا اور یقینی طور پہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔